समको मोर जुहार। आज आम आसलु एक्चुअली दीप उठावार लगी माँ बंदुर्गा मंदिर बड्रमा हेले मोर माने छोट दिनु मुई सुनी आसुचे जे बंदुर्गा मंदिर जा रोड उपरे मंदिरटा अच्छे कि से मंदिरटा परे पछे बना ही आउ जंगल भितरे असल माने जगह अच्छे जेठाने कि माँ माने उभा होती कहसन जे जने गच काटुला बेले से गच नु ब्लड बाहरला आउ सेनु जानले जे इन देवी अच्छन बोलिकिना आउ से गछटा तो बोधे नाई न आउ एछन का तो तार पाखे राजा अमल नु काଣା ହେଇଛି कि राजा माने माँ को स्थापना କରିଛନ୍ आनिकिना ମାନେ से जाके एटा हमें जाउछु अखोज जंगल है दूर तो थिबा जे लागुछि बांधीचन माने आके आहरी रास्ता थिबा किंतु लोग तो गुठे भी नहीं दिसबार गा बड्रमा जंगल रेंज नहीं क्या अरे जंगली जंतु भी तो बाहरसन हाथीर अभयारण्य ना उषा कोटी परे आम से भितर जाऊँ क्या करमा चलो भगवान भरोसा नहीं घुची तो नहीं हो कि भगवान भरोसा बहुत डर लगुला जिते बेले जाऊँ अखोज जंगल है लोग बाग गुठे नहीं दिशु थी हेले एछन तो भय सबर दौचे एछन जना नहीं पड़वार कि किंतु सेते बेले बहुत डर लगुला बाकी केवे तो जाई नहीं से जाके बेले जीवार मन भी थिला बेले मोर सांग मते कहले सांग तो नुहे जे मोनू जूनियर झीटे हेले से कहला कि नानी आउ तुम्हें तो सांग करके नौछ बाटे जदि हाथी की बाघ काଣା बाहरला बेले केदा करमा आम डर डरी डरिकी जाऊँ इटा चलो आगे देखमा मंदिर केनता अच्छे जी या तो पूरा जंगल 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 भितर ही जाऊँ आम दुईटा टुकेल साहस कर बाहरी छु डर लगुच बट जाऊँ चलो सेन के पहुँचला देखमा केनता अच्छे काଣା अच्छे आज पूरा गुलगुली बहुत थिला वर्षा होता सकालू आउ तार ऋतु आम जिते बेले आईछु इटा प्रबल खरा पूरा झाल पूरा बही जाऊे मुस्किल लगी जाऊे गरम पूरा जेन गरम जे नहीं कहन जंगल हेले भी ये देख छोट छोट झरना माने केड़े सुंदर सुंदर झरना पहाड़ी झरना माने वर्षा जदि हेले बोते पान बेसी जाऊा कैन या टिके टिके पान जाऊे से रास्ता रे अच्छे ये झरना माने देखी देखी ये देछन लाल पतका गोटे गोटे देछन लोग जानी पारबे बोली आदि आयला न मंदिर दिसला न ये तार देवींकर ये जगहटा चलो भीतर के चलो देखमा लोग बाग अच्छन कि नाइन जी आदि इनो आमर बाबा अच्छन इनो मार पीठती रहसन मेरा बाबा बताबे बाबा बतो नमस्कार बतो नमस्कार बतो बताइए कहाँ राजा हमर रास्ता इटा हाँ हे रास्ता ना ही थी तेले राजा देवल राजा इठने स्थापना करथिले इठने बेले से देवींकर माने जने गछटा केन जगह रे थिला हेडन थिला आइथि बेले से गछटा छन नहीं न नहीं गछला ना हेटा तमने बहुत दिन हला न एछन बहुत आगर कथा है ओहो जिने कि तमने हमर बापा जा कहजन से कथाटा हम जाइयो हां याडो कंधलु गोटे मत पानी पी के राती आसला केते बेला आज्ञा आइला बेले ठने काहे राजा इटा देवी स्थापना करछि काहे देवी ठने बोलाओ तावली टाके से पूजन स्थापना करथिला राजा हां एडे मूर्ति हां
ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ହାନିଦେଲା କାଟିଦେଲା ଇ ବାରେ। ସେଟା ହେଠାନେ ଆମର ଆର ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ସେଟା କେନ ରଖିଛନ୍ ଭିତରେ କିଆ ସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ ନାଇଁ କେଁ? ଏଇଟା ନାଇଁ ଥାପନା ନାଇଁ କରି ସେଟା ଭିତରେ ରଖିଦେଇଛନ୍ ଓହୋ ମାଟା ସିପୁଡ଼ା ଯେନ୍ ଆଲା ସେଟା ଭିତରେ ରଖିଦେଇଛି କେନ ବେଲେ ସେଟା ଆମକୁ ବେଲେ ଦର୍ଶନ ବି ପହେଲା ନାଇଁ ରଖା କରେଇ ହଉଥିଲା। ଦିଅନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏଥେ ତାର ଇତିହାସ ବୁଡ଼େଇ ଦେଲାନ ଇଏ ହେ ସବୁ ଭିତରେ ଷ୍ଟକ୍ ରୁମ୍ରେ ଭରିକି ରଖା ହେଇଛି ବୋଲୁଛନ୍ ସେ ଅଛେ କି ନେଇଗଲାନ ତାମିଲ ଜାଣିଛି କି ଓହୋ ଆମର ଇତିହାସଟା ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ଏମାନେ 5 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ମିଶିକିରି ହଁ ପତ୍ରାପାଲି ଖୁଦାମଖୋଲ କଦିଲପାଲ ହଳଦୀଭାଲ ତୁରୁଛୁଆ ଏଇ ଲୋକେ ସବୁ ମିଟିଂ କରିକିରି ମା ତ ଇଆଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ରାସ୍ତାଟା ଚାଲୁ ହେଲା ବସ୍ ବୋଟ୍ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲା ହେତେବେଳେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଚଲୁଥିଲା ଚଲୁଥାଇ ହଁ ଟ୍ରକ୍ 2 3ଟା 4ଟା ଚଲୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା আর রাজার গাড়িটা আজ পয়লা তো রাজার গাড়িটা হলে আজ আউত আজ্ঞা হ্যাঁ জমিদার মানে আসুଥିଲେ এটা তার কোয়া আয় তার ওহো ফুলাটা এটা পয়সা আচ্ছা। বনাবুনি করে আমার দোকানে কমিটি वाले এখানে ওহো নালে এটা নাই কিছু থাই সব পটা পাটি পুটা হই পানি বি শুকি যাইতলা নাই বেলে আপন ইনো কেন রহেছন কদিল পাল ঘর ও সেন রহেছন ইনা খালি দেখা শুনা করছন হ্যাঁ মানে দেখা শোনা মুই বি নাই সে ডাকলা বলি আজ মুই মন্দির মতে ডাকিলা আচ্ছা পয়লা পয়লা মন্দির আইলি মন্দির ন দোকান মানে নাই গুটে দোকান করছিলা সে নাই করে দউথাই কা হ্যাঁ 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 বলে ফের আসিকি তার সাথে ঝগড়া ঝাঁটি করিকি ফের সবু দোকান মানে বসে দিয়া গলা সব বসলে মতে ফের পঠেলা ঘরকে এই বাবা জুড়ে ঠান দিয়া হইতলা সে বাবা জুড়া ঘর হইলে কাଣା কাଣା বদমাসি কলে কাଣା নাই কে ঠানে পয়সা আনলে পরে সম্বলপুর কে দিয়েছিল এটা তৈয়ার করবালে সেটা নাই করি নাই করি পয়সা পত্র খাইলা সে আইলা দিনে দেখলা নাই হেতি হ্যাঁ হ্যাঁ বলে সে বেলা দান্দা কথা মুই সে বাবা ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି পয়সা হ্যাঁ হ্যাঁ বলে মতে গলে ডাকি দুইটা পিলা এখানে আচ্ছা বলে চাল তো দান্দা কথা ଆଉ ସେ ବାବା ଗୁଟେ ଆଇଛର ଆଉ ପଇସା ଉପରେ ଦେଇଥିଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ହଁ ଆଉ ସେଟା ତିଆର କରବାକି ଲକ୍ଷେ 2 ଲାખ କେତେ ଯେ ଭଗବାନ ଜାଣେ ହଁ ହଁ ସେ ଜାଣିବେ ସେମାନେ ଜାଣିବେ ଆଉ ନାଇଁ କଲେ ଯେନ୍ ସେ ବାବାଟେ ମୁଇଁ ଗୁଟେ ଏଡିକି ଆମର ଘରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଥିଲା ଓହୋ ଛୋଟିଆରୁ ହଁ 11 ବର୍ଷ ହଁ ହଁ ଆମର କୋଦଲପାଲ ଘରେ ସେ ହଁ ତାର ମା ବୁଆ ନାଇଁ କେହି আচ্ছা ବୋଲେ ମୁଇଁ ସେ ମନ୍ଦିର କି ଯେତେବେଳେ ଆଲୁ ଦୋକାନ କଲେ হ্যাঁ ଭାଇ ବସଲା ଦୋକାନେ হ্যাঁ ମୁଁ ବୋଲେ ମୁଁ ପଳଉଛେ ଘରକେ ଘରେ ଚାଷବାସ କରିବି হ্যাঁ হ্যাঁ ଘରେ ଚାଷବାସ କରି ବସିଲି ବୋଲେ ଏଇଟା ଏଇ ଗତ ଦଶରା ମାସେ আজ্ঞা ଦଶରା ମାସର ଆଗରୁ হ্যাঁ হ্যাঁ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ବୋଲୁ ତ ଏଇଟା ହଁ, ନାଇଁ ଥଇ ତା ପଛେ ତିଆର କରଲୁ ଆଇଲୁ ଆଉ ଓହୋ ଆଉ ତାରପରେ ସେ ଆସିକିରି ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ନା କଥା ସେ ହାତରେ ଯାଇକିରି ହେନ କହିଲେ হ্যাঁ হ্যাঁ ବୋଲେ ମୋତେ 2 ଲୋକ ଡାକି ଗଲେ ଆମର ଏଠାଣ ଦୋକାନର ଜଣେ ଆଉ ସେ ଆମର ଗାଁରେ আচ্ছা ନା କଥା ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଛନ୍ ଆଉ ଚାଲ ଟିକେ ଯିମା ଆଇଲୁ ତାର ଏখানে କହିଲେ ଯେ ନାନ୍ଦା ପଇସା ପତ୍ର ମୁଁ ଛାଡ଼ ସେ ପଇସା ପତ୍ର ତମେ ଦେଇଥିଲ ସେ ବୁଝିବ ତମେ ବୁଝିବ ଆମେ ନାଇଁ ଜାଣୁ হ্যাঁ କାଣା କରବାର ଅଛି ଏଠାନେ କହ আচ্ছা ସେଟା ଆମେ ବୁଝିବୁ হ্যাঁ ବେଲେ ସେ ବେଲେ ଏ ବାବାଙ୍କୁ ଭେଟଲୁ ସେ ବତଉଥିଲେ ଯେ ଏଇଟା ରାଜା ଅମଲନୁ କେନ୍ତାକିରି ପୀଠ ସ୍ଥାପନା କରାହେଇଥିଲା ଏଇଟା ତାର ସାମ୍ନାନେ ଦେଖ କେନ୍ତା ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ না পড়ি যাউଥିଲା ଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଲାଗିନେ ବୋଲେ ଏଛେନ୍ ଆମେ ଏଇଟା ବାହାରଲୁ ନ କାଇଁ ଯେ ପୁରା ଛିନା ଅଛେ କେହି ଲୋକଟେ ନାଇଁ କି ବାଘଟେ ନାଇଁ ଡର ଲାଗୁଛେ ତାପରେ ଆମକେ ଆମର ଘର ବି ତ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛେ ନା ବୋଲେ ଏଇଟା ଫେର ମୋର୍ ସାଙ୍ଗ କହିଲେ କି ନାଇଁ ନାଇଁ ଚାଲ ବାହାରୁ ଆଉ ପଲାମା କହିକିନା ଆରେ ଯେ ରାସ୍ତା ତି ଯାଇଥିଲୁ ସେ ରାସ୍ତା ନାଇକା ଏଇଟା ଧୀରେ 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 ରିଟର୍ନ ଆସୁଛୁ ତାର ମାନେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବ୍ୟୁଟି ଜାଗାର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଅଖୋଜ ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପୁରା ଗ୍ରୀନେରୀ ସବୁଜିମା ଭରା ଜଙ୍ଗଲ ଏତିକି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛେ ଜାଗାଟା କିନ୍ତୁ ଡର ଲାଗୁଛି ଜଙ୍ଗଲୀ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବି ଥିବେ ବୋଲିକି ହା ଦେ ଦିଶଲାନ ମନ୍ଦିର ଆମେ ଜଙ୍ଗଲି ନଦୀ ପଲେଇ ଆଇଲୁ ନ ବି ପଲେଇ ଆଇଲା ଉତରୁ ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ତ ବେଶୀ ବାଟ ନାଇଁ ଦିଶଲାନ ହେ ଢୁଡା ମାନେ ପାଣି ଜମୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଝର୍ଣ୍ଣା ମାନେ ଯେନ୍ ଯାଇଛି ଏଇଟା ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛେ ସେ ଝର୍ଣ୍ଣା ମାନେ ଖାଇବି ବା ଶାନ୍ତି ଲାଗେ ନିଶ୍ଚୟ ବର୍ଷା ଦିନେ ଇନେ ବନେ ପାଣି ଯାଉଥିବା କାଣା ବା এই ঢুড়াটা সিଆଡ଼େ ଆର ଫାଲେ ଅଛି ଆଉଥିବା ହେ ଭିତର ଆଡ଼ୁ ଚଲ ରେ ଦେଖିକିରି ମିଲି ଏ ମା ରେ ଏଇଟା ଆମେ ବାହାରଲୁ ନ ରୋଡ୍ କେ ହେଲେ ଏଛନ୍ ବସ୍ ତି ଆଇଥିଲୁ ବେଲେ ବସ୍ କେ ଟାକିଛୁ ବସ୍ ଆଇଲେ ଯିମୁ ବୋଲିକି ବେଲେ ଭିଡ଼ିଓ କେ ଏତ୍କି ଥି ମୁଇଁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି।